Ahora, el problema más grande que tenemos con relación al propósito, You see, the biggest problem that we have when it comes to in relation to que muchas purpose, veces nos cuesta entender, that many times it's hard for us to es understand, el tema de hoy. is what we're going to be speaking about Y today. es que el propósito And that purpose se perfecciona is perfected en el proceso. in the process. Diga, ouch. That's why I say, ouch. Mi So propósito my purpose se perfecciona is perfected en el proceso. through the La process. palabra dice en Génesis 45, 7 a 8. The word of God says in Genesis 45, 7 through 8, José está hablándole a sus hermanos desde Egipto and Joseph is speaking to his brothers from Egypt, y le dice, y Dios me envió delante de vosotros and God sent me ahead of you para que preservaros posteridad sobre la tierra. to preserve for you and the posterity on the earth. Así pues, So then, no me enviaste acá vosotros, it was not you who sent me here, sino Dios. but God. Amen. Ahora, yo quiero que usted entienda, So I want you to understand porque something. no podemos entender este pasaje de Génesis 45 Because we can't truly understand this passage from Genesis si algunos no hemos entendido la historia de José. unless we haven't really understood the story of Joseph. José recibe un sueño, You see, Joseph receives a dream. recibe una túnica de colores, He receives a tunic of many colors. recibe una revelación de parte de Dios He receives a de revelation from algo que God Dios iba a hacer en su vida. of something that God O was going to sea, do in his life. José lo primero que hace es que recibe la revelación del propósito de Dios en su vida. You see, the first thing that Joseph does is receives the purpose of God that he's going to do in his life. Ahora, para poder lograr el propósito de Dios, Now, to be able to fulfill the purpose of God in his José life, tuvo que pasar por un proceso. he had to go through a Dígale a process. su vecino proceso. Look to your neighbor and say, process. Es que alcanzar el propósito de Dios en la vida de José no fue fácil. You see, in Joseph reaching that purpose that God had for him in his life wasn't Primero easy. fue lanzado en un pozo, First of all, he was thrown in a well, dado por muerto por su padre, left for dead and thought of dead by his father, vendido a los ismaelitas como esclavo, sold to the Amalekites as a slave, acusado en la casa de Potifar por algo que él no hizo, accused in the house of Potiphar of something that he did not do. metido a la cárcel He was thrown into jail. para que luego se manifestara el propósito. So then after all of this, the purpose of God will Es be que el manifested. propósito de Dios You see, the purpose of God solamente is only se perfecciona perfected, en el refined, proceso. and through that Ay, process. hay momentos, Come iglesia, on, listen, church. There are moments en nuestra vida in our lives donde muchas veces no entendemos lo que estamos that viviendo. many times we don't understand why we're going through what we're going through. Muchas veces son situaciones There's situations que para nosotros cuando la miramos no tienen that sentido. when we look at them, there seems there to be no purpose to it. Procesos que nos duelen, que nos lastiman, Processes that hurt us, they bring us que pain. nos hacen muchas veces retroceder, That sometimes even makes us kind of go back. que nos ponen a cuestionar si verdaderamente Dios nos está escuchando. Even makes us even question to think, Nos is God está even viendo. listening? Is he hearing me? Pero a través de la historia de But José, through this story of Joseph, José nos enseña algo poderoso. Joseph shows us something very Y es powerful. que aunque no entienda mi proceso, And though he may not understand my process, Dios sí entiende mi propósito. God does understand my Ay, purpose. dile a tu vecino, aunque no entiendas tu proceso, That maybe you may not understand your process, Dios sí entiende tu propósito. God is understanding your purpose. José no solo llegó a su propósito, Joseph didn't just reach his purpose. vivió cada etapa He lived through each stage, siendo guiado hacia él. being guided towards it. Amen. Él entendió que parte del proceso He understood that part of that process lo guiaba cada día más cerca a su was propósito. guiding him every day much closer to his ¿Por qué? purpose. Porque dice la palabra Why? Because the word of God says que Jehová that God, en cada situación del proceso that in each situation of the process, estaba con José. he was with Lo Joseph. primero que tenemos que entender, The iglesia, first thing that we need to es que understand, como church, parte del propósito that part of that purpose viene el proceso. comes the Pero process. en el proceso But in the process, tú no estás solo. you're not alone. Tú no estás sola. You're not Dile a alone. tu vecino, Look to your neighbor and say, en este neighbor, proceso in this process, tú no estás sola. you're not alone. Tú no estás solo. You're not alone. Dios está caminando contigo God is walking by your como side poderoso as a gigante. powerful giant.
José no solo llegó a su propósito, You see, Joseph didn't just reach his purpose, sino que vivió cada etapa de su proceso, but he lived through each stage of his process, acompañado por la presencia de Dios. accompanied by the presence of God. Entonces, ¿qué podemos aprender So then what can we learn from de this la vida de José in the life of con Joseph relación al propósito? in relation to purpose? Lo primero es The first thing que el propósito de Dios is that the purpose of God siempre comienza con un sueño. always begins with a dream. Y yo me gozaba mientras preparaban todo esto de los sueños, And I was taking so much joy and pleasure while we were preparing this porque box with all todo the estaba dreams, orquestado because everything was orchestrated a lo que Dios nos iba a hablar el día de of hoy. what God was going to speak to us about Tu today. propósito, iglesia, Your purpose, church, siempre comenzará con un will sueño. always begin with a dream. Escucha esto y que te quede claro. Listen carefully and let it stick in. La palabra profética que tú recibes The prophetic word that you receive con relación a tu propósito in relation to your purpose es solamente una confirmación del sueño que ya Dios puso en tu is corazón. only just a confirmation of the dream Yo that no God sé si already usted me placed está in your entendiendo heart. en esta I mañana, don't know if you understand, pero no hay palabra profética but there's no prophetic que word pueda a mí descualificarme that can disqualify o me empujarme or push me a algo que primeramente Dios no ha puesto en mi corazón. to something that God has not already placed Porque in my Dios heart. primero trabaja contigo Because God first works with you antes de revelar lo que tiene contigo. before revealing to you what He has for you. El proceso de Dios comienza con un sueño. The process of God begins with a Génesis dream. The purpose of God. 37:5 lo dice. Genesis 37:5 says it. José tuvo un sueño. Joseph had a dream. Y en ese sueño, And in that dream, el Señor le mostró el futuro antes de comenzar el proceso. the Lord showed him the future of what was going to happen before the process even ¿Alguien, el started. Señor, ha trabajado con usted de esa manera? Has anyone ever worked, has God ever worked with que someone le like haya that here? enseñado el futuro Where God had shown you the future antes de enseñar el proceso. before showing you the Es que process. en la sabiduría de Dios, You see, in God's wisdom, Dios sabe que si te enseña el proceso God knows if He shows you the antes de process enseñarte el propósito, before showing you the purpose, sabes que vas a tirar la toalla. you're going to just throw in the Vas a towel. decirle, Señor, conmigo no You cuentes. say, God, please don't count on me Señor, on this. eso no es para mí. God, that's not Yo for no me. voy a aguantar ese proceso. I'm not going to be able to take Por that eso el process. Señor te da un sueño You see, that's why God gives you a y te dream, marca tu propósito and He marks down your purpose, y no te dice el proceso. but He doesn't tell you the or shows you the process. El propósito siempre comenzará con una revelación de parte de Dios. The purpose will always begin with a revelation from God. Y esa es la primera semilla que Dios deposita en el corazón de nosotros. And that's the first seed that God deposits in our Antes heart. que algo se ve en lo natural, Before something becomes to fruition or we can see ya in the Dios natural, te lo ha demostrado en lo sobrenatural. God has already showed you in the supernatural. ¿Por qué un sueño es tan importante? Why is a dream so important? Porque un sueño siempre definirá tu dirección. Because a dream will always direct or define your direction. José recibe el sueño You see, Joseph receives the dream, y en el proceso and in the process, lo que él estaba diciendo what he was saying era: cada parte de mi proceso of each part of his me process está alineando a mi propósito. is aligning me to my Así purpose. que mi propósito, mi sueño, So you see, my purpose, my dream siempre va a definir mi dirección. will always define my direction. Dios no te puede revelar algo de tu propósito God cannot reveal something of your purpose y tú comenzar a caminar contrario a eso. and you start walking in contrary to No es it. normal. It's not normal. Primero viene la visión First comes the vision, y después viene and then comes el proceso. the process. Ahora, sostiene, la visión es importante porque sostiene nuestra fe You see, the vision is so important because it sustains our faith. cuando no vemos los resultados. When we're not seeing the results in front of No us, vemos los resultados, we're not seeing the results, pero vemos el sueño. but we see the dream. No vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, We don't see what's going on around us ni cómo estamos caminando, or how we're walking, pero vemos lo que Dios ha dicho. but we see what God has said. Soñamos con lo que el Señor nos ha mostrado, We dream with what God has already aunque shown no us, veamos tangiblemente los resultados. even though we're not seeing so Así tangible the que results. sostiene un sueño nuestra fe So you see, a dream sustains our faith cuando no vemos los resultados. when we're not seeing the Y lo results. tercero que un sueño hace And the third thing that a dream es does, que nos recuerda lo que Dios dijo, it reminds us what God has said. aunque nuestro presente diga otra cosa. Even though our present, it doesn't say something Diga, mi contrary. sueño Say with me, my dream me revela reveals to me y me recuerda and it reminds
reminds lo me que Dios dijo, of what God aunque said, todavía even though I no still vea los I don't resultados, see the results, aunque todavía no se ha manifestado. if I still it hasn't been manifested. Hay un sueño que me dirige, There's a dream that's directing hay un me. sueño que me sostiene, There's a dream that y hay sustains un me. sueño que me recuerda And there's a dream that que la reminds mano me de Dios todavía no se ha that cortado, the hand of God que has Jehová not been cumplirá retracted. su propósito That God will en mí. fulfill his purpose Habrá in alguien me. que pueda adorarlo por Is there anyone 15 that could segundos. worship him just for 15 seconds? Ese sueño que usted depositó ahí You see that dream that you deposited here in this box define tu dirección, defines your direction. sostiene tu fe It sustains your cuando faith no ves los resultados when you're not seeing the y results. te recuerda And it reminds lo you que Dios dijo, of what God said, aunque en el presente even though your present esté reflejado otra cosa. is reflecting something different. Pero algo bien importante, But something that's very important. escuche esto, Listen to this. la visión o el sueño siempre va a ser gratuito, The vision or the dream will always be in gratitude. pero el proceso siempre va a ser costoso. It will be free, but the process will be costly. El sueño siempre va a ser gratuito. The dream will always be free. José no tuvo que pagar por su sueño, Joseph didn't need to pay for his no dream. tuvo que pagar por la túnica de colores, He didn't need to pay for the tunic of many pero sí colors. pagó por el proceso. But he did pay for the Así que process. mi sueño es gratis, So you see, my dream is free. por eso es que nos gusta soñar, That's why we love to dream. pero el proceso hay que pagar un precio. But for the process, there's Nos a price to quedamos pay. solamente soñando, If not, we're porque only just como no left just tenemos dreaming. que pagar nada por el sueño, Because if we don't have to pay for es anything muy for the fácil dream, recostarnos del sueño it's easy just to lay back sin in the querer dream ser transicionados por el without proceso, wanting to go through the transition and be refinados transitioned in por the el process, proceso, to be refined by the process, transformados por el to be proceso, transformed by the process, cuando el propósito de Dios se vaya a cumplir, so that the purpose of God to be fulfilled, estemos preparados para el to be propósito. prepared for that. José soñó con gobernar, You see, Joseph dreamed of governing, pero no sabía que primero pasaría por rechazo, but he didn't know that he was first going to go through rejection, por traición, through betrayal, por abandono. through abandonment. Y es que Dios nos muestra el destino, You see, God shows us the destiny, pero no siempre nos muestra el camino. but he doesn't always show us the path to get Él there. nos va a mostrar nuestro destino, He's going to show us our destiny, pero no siempre nos mostraría el camino. but he doesn't always show us Cuando the vemos path la to get palabra there. de Dios, When we look in the Word of Dios God, le da el sueño al pueblo de Israel God gives the dream to Israel. y le dice, van a ir a una tierra He said, you're going to go to a land que fluye leche y miel. that flows with milk and honey. Van a ir a una tierra You're going to go to a dream. donde van a meterse a disfrutar de casas que otros construyeron, You're going to be able to live in houses that others built, viñedos que otros sembraron, vineyards that others planted, caminos que otros confeccionaron. roadways and pathways Todo that es un others sueño que constructed. no le había costado nada a Israel. All of a dream that Israel didn't cost him anything. Ahora, Dios no le dice Now God doesn't tell a them Israel to Israel cuando estaba en Egipto, que iba a salir de Egipto, when they were in Egypt and they were going to get out of Egypt. antes de llegar a la tierra que fluye leche y Now miel, before getting to that land flowing with milk and honey, te van a atacar los amalecitas, the Amalekites are going to te attack van a you. atacar los moabitas, The Moabites are going to attack se you. van a morir un montón de personas en el A desierto. lot of you are going to die in the desert. Les va a entrar una lepra y una enfermedad que los que no miren a la serpiente se van a morir. A leprosy, a sickness is going to enter in some of you. For those that don't look at the bronze serpent and you're not going to be healed. Y algunos de ustedes se los va a tragar la tierra. And even some of you, the earth is going to open up and eat you. Si Dios le dice eso al pueblo de See, Israel, if God would have told that to the es más, people of si yo hubiera Israel, sido parte del pueblo de Israel, even me, if I was there in that hubiera time, dicho, Señor, gracias, I would have said, God, thank pero you. yo me quedo aquí But no, thank you. I'm going to cogiendo stay azotes del here. faraón, I'm going to be eating porque here a mí the no me va a food tragar of la the tierra, Pharaoh. I'm not going to get eaten by the a mí no me ground. va a cortar la cabeza los The amalecitas, Amalekites are not going to cut my ni head los off. gigantes que hay en la tierra prometida me van a matar. Nor the giants that are there in the promised land. They're Yo not mejor going to me kill me quedo either. aquí tranquilo. I'm better off staying here, Y así es God. que trabaja Dios. But you see, that's how God works. Dios te muestra el destino, God shows you the destiny, pero no siempre te muestra el camino. but He doesn't always show you the pathway to get there. Lo The segundo que path to tenemos get que there. aprender de la historia de José The second thing that we need to learn from the story of es que el Joseph propósito de Dios is that the purpose of God nunca se va a detener por una traición.
that is never going to be detained by betrayal. Dígale a su vecino, vecino. Look to your neighbor and say, El neighbor, propósito de Dios the purpose of God en tu vida in your life nunca va a ser detenido por una will traición. never be detained by a betrayal. Génesis 37:28 In Genesis 37:28, nos muestra it shows us cómo José fue vendido por sus hermanos. how Joseph was sold by his brothers. El mayor ataque de la vida de José The greatest attack in the life of no Joseph, vino por otros enemigos fuera de Israel. it didn't come from enemies outside of No Israel. vino por gente que fueran parte de otra familia. It didn't come from other people that were in other families. No vino por los moabitas. It didn't come from the Moabites. Vino por sus hermanos. It came by his own brother. Y muchas veces el dolor más grande And many times the hardest hurtful pain no viene por lo que nos hacen, doesn't come from what they do, viene por quién lo hace. but it comes from who it's coming from. Pero escúchalo bien, But iglesia. listen carefully, church. Quien lo hace no entiende esto. The person who's doing it doesn't understand this. Lo que hacen en contra tuyo What they're doing in contrary to you nunca cancelará tu proceso. will never cancel out your process. Lo que va a hacer es propulsionar tu proceso What it's going to do is a catapult you una mayor rapidez de su to a cumplimiento. quick Yo acceleration to no its sé si usted me fulfillment. está Listen, entendiendo, I don't know if you understand pero me, alguien que me empuje a mí a caer but someone that's pushing me to es fall porque no va al frente mío, is because they're not in front of me. va a mis espaldas. They're behind Así me. que, ¿por qué yo voy a temer So why am I going to de fear alguien que va detrás de mí of someone that's behind cuando me yo voy delante de when él? I'm marching forward in Porque front of cuando them? Dios se mete en mi vida Because when God is in my para life cumplir el propósito de él, to fulfill His no hay purpose, diablo que se pueda levantar en there's no contra. devil that can rise up against you. Puede ser rechazado, You can be rejected, malinterpretado, misinterpreted, traicionado, betrayed, y aún así and even el then, propósito de Dios se cumplirá. the purpose of God will be Alguien fulfilled. debe declarar conmigo: Someone needs to declare this with la me. infidelidad de otros The unfaithfulness of others nunca anulará la fidelidad de Dios. will never nullify the faithfulness of God. La infidelidad de otros The unfaithfulness of others nunca va a anular la fidelidad de Dios. will never nullify the faithfulness of God. Lo otro que la historia de José nos enseña Another thing that the story of Joseph shows es us que el propósito de Dios is that the purpose of God siempre se desarrolla en lo oculto. will always be developed in behind the scenes. El propósito de José, iglesia, See, the purpose of Joseph, church, era gobernar sobre sus hermanos. was to govern over his brothers. Pero antes de llegar al palacio, But before reaching the palace, tuvo que pasar por el pozo, he had to go through the well. tuvo que pasar por la esclavitud, He had to go through slavery. tuvo que pasar por la cárcel. He had to go through the prison sentiment. Nadie común con el sentido común correcto No one with a right common sense puede entender could understand que o puede ver el propósito de Dios en esos lugares. or can see the purpose of God in those places. Pero allí fue But it's there in those donde places Dios formó su where carácter, God was forming his character, su integridad his integrity, y su dependencia a creerle a Dios. and his dependency to believe God, to trust Muchas God. veces en nuestra vida Many times in our life, los procesos vienen the processes come through para que nosotros estemos preparados para caminar en el so propósito. that we could be prepared to walk in the purpose. Porque Dios jamás te va a entregar algo en tus manos Because God's never going to give something in your que tú hands no estés preparado para ello. and that you're not ready for. Me gusta una historia de T.D. Jakes, I love a story by T.D. que él Jakes dice que tenía un reloj Rolex that he had a Rolex watch, muy bueno, muy caro, very expensive, very y alguien beautiful. le regaló otro más mejor. Someone gifted him a better, much more costly, Le much more regaló un expensive, Rolex Presidential, a Rolex Presidential, que es más caro que cualquier otro Rolex. which is much more expensive than any other Y él dijo: Rolex. caramba, este reloj yo no lo voy a botar porque este reloj me costó a mis sacrificios. And he said, the old one, I'm not going to throw it away because it cost me a lot of sacrifice. Este reloj me costó a mí un precio. It cost me something. Tuve que trabajar mucho para conseguir el reloj más I barato. had to work very hard to get just this cheap, or the cheapest Yo Rolex se lo voy watch. a regalar a mi hijo. I'm going to give it to my son. Pero ¿qué pasa? Su hijo tenía apenas 12 años. But his son was only 12 12 años. years old. Y él recibió
el entendimiento y la And sabiduría. in that moment, he understood understanding De and knowledge. entender que si le daba en las manos a un niño de 12 años, That if he gave into his son the hands of the 12-year-old this Rolex watch, sin madurez, without maturity, sin capacidad para saber lo costoso que era eso, without the capacity in knowing how much that lo watch que really iba a cost, hacer con el reloj iba a ser arruinarlo. what his son was going to do with that watch was going to Porque ruin it. nunca le iba a dar el valor de lo que verdaderamente costó. Because he never was going to give that watch the value and reality of what it cost his father. Así que T.D. Jakes So you see T.D. Jakes, tomó el reloj, he took that lo watch, guardó en una bóveda, he put it away en el safety box, in a safety box, y esperó and he waited hasta que su hijo se graduara de la universidad. until his son graduated from Cuando su university. hijo se graduó de la universidad, When his son graduated from él university, fue con la cajita verde del Rolex he went into that safe box and took out the Rolex. y se lo puso en sus manos. He placed it in his Y le hands. dijo, hijo, ahora tú estás preparado para esto. He said, son, now you're ready for this. You're Tú prepared for sabes this. el valor de esto You know the value of y this. por lo tanto lo vas a cuidar And furthermore, I know you're going to y take lo care vas a of it. guardar. And you're going to keep it. Así mismo hace nuestro Padre con The same nosotros. like way our Father does with No nos us. va a entregar nada que nosotros no estemos preparados He's para not going ello. to give us anything Déjeme that we're not ready for, volver a prepared for. repetir eso. Let me repeat it Dios one more no te va a time. entregar nada God is never going to give que you tú no something estés preparado that you para are not eso. prepared for. Dios jamás podría poner a José, God could have never placed por más Joseph, linda que fuera la túnica de colores, no matter how beautiful his tunic of many colors como was, segunda persona al mando de Egipto. as a second in command of all of Egypt. Porque no iba a hacer el trabajo como tenía que hacerlo. Because he wasn't going to do the job the way he needed to No do it. tenía carácter, He didn't have character. no tenía madurez, He didn't have maturity. pero a través del proceso, But through the process, diga, a través say del with me, proceso, through the process, José recibió su propósito Joseph received his purpose a través del proceso. through the process. Tal vez pensó Maybe he thought to himself, José en esos lugares in those places que nadie lo veía, that no one saw him, pero Jehová sí lo estaba viendo. but God was seeing El him. Señor estaba viendo formar ese carácter, God was seeing that character being tomar formed decisiones sabias siendo esclavo. and making wise decisions, even being a slave. En la casa de Potifar salvarse, quedarse en pureza Even in Potiphar's house and being staying with that integrity y no acceder ante la tentación. and not succumbing to the temptation. En la cárcel, por más mala que estuviera la cárcel, In the jail cell, no matter how worst it was, how bad it pudo was, demostrar su liderato. he was able to demonstrate his leadership. Y los jefes de la cárcel los pusieron encargados de los otros presos. So much more that even the prison guards placed him in charge of all the other A prisoners. través de esas cosas, You see, throughout all these different Dios fue processes, preparando a José God was preparing para su Joseph propósito. for his purpose. Yo quiero que alguien escuche esto I en want esta somebody to mañana. listen to this morning. Lo que Dios hace en ti What God is doing in you es más importante de lo donde Dios te va a colocar. it's important in where he's going to Déjeme place you. volver a repetirlo. Let me repeat that Lo again. que Dios hace en tu vida What God is doing in your life siempre será más importante will always be de much more donde Dios te important va a poner, of where he's going de to las place you. naciones que vayas a predicar, Before the de los nations that you're going ministerios to que be preaching vayas a abrir, to, where all the de ministries los that you're going to be negocios opening que up, vayas a or all the alcanzar, businesses that you're going de to los reach, estudios que vayas a hacer. all the different studies that Lo you're que going to Dios receive. hace en ti What God is doing en in el you proceso in the process siempre será más importante will always be much que more el important cumplimiento que tu propósito. than the fulfillment of your Porque Dios purpose. sí está interesado en ti. Because yes, God is interested in you. Es que el propósito You see, the purpose se forma en secreto is formed in behind the scenes, antes de manifestarse en público. before being manifested in public. Porque si el proceso se manifestara sin haberse formado, Because if the process is manifested without it being formed, el éxito te destruiría antes de bendecirte. the success would destroy you before blessing you. La cuarta cosa que nos hace ver la historia de José, The fourth thing that we see in the story of Joseph, y es que el propósito de Dios you see, the purpose of God requiere fidelidad en cada temporada. requires faithfulness in each season. En medio de ese proceso, In the midst of the lo process, que Dios quiere ver
What God wants to see desarrollada es tu fidelidad hacia Él. developed is your faithfulness to Him. Tu actitud en medio de la prueba. Your attitude in the midst of the problem. ¿Cómo reaccionas en medio del proceso? How do you react in the midst of the José process? fue fiel a Dios See, Joseph was faithful to como God esclavo, as a slave, como administrador as an y administrator, como prisionero. as a prisoner. Nunca renunció a su propósito He never renounced his purpose. en medio del proceso. In the midst of the Él process, entendió algo poderoso. he understood something very powerful. Cada temporada que estoy viviendo Every season that he was living through, es parte de la preparación de mi it's propósito. part of the preparation of my purpose. Yo creo que usted debería chocarle la mano a su I want you to vecino high five someone. I think you should y high five decirle, someone vecino, and say, neighbor, esta temporada this season es parte de tu is propósito. part of your purpose. No renuncies. Don't renounce. No te quites. Don't move no te away. desanimes. Don't get No te discouraged. frustres. Don't be frustrated. Es parte de tu propósito. part of your purpose. Este proceso es This parte process is part de tu of your propósito. purpose. Amen. Dios observa cómo manejas las pequeñas cosas antes de entregarte lo grande. God observes how you're able to deal with the little things before giving you the greater things. Porque para Dios lo pequeño no es insignificante. Because for God, the little things is not insignificant. Es el examen para tu promoción. It's the examen for your promotion. Déjeme volver a repetirlo. Let me repeat that again. Dios God, no cree o no maneja lo pequeño. He doesn't Maneja lo pequeño antes de entregarte lo grande. He doesn't work on Dos y dos. He does work on the little things Antes de entregarte lo grande. before giving you the greater things. Porque para Él Because for Him, lo pequeño no es significante. the little things aren't insignificante. insignificant. Es el examen It's the examen para tu promoción. for your Yo promotion. vengo a decirle a alguien I come to tell someone que today en el reino de Dios that in the kingdom of God, tu promoción your promotion siempre estará conectada a tu will fidelidad. always be connected to your faithfulness. Tu promoción Your promotion siempre va a estar conectada will a tu always be fidelidad. connected to your Si faithfulness. tú eres fiel, If you're Dios faithful, te va a promocionar. God is going to promote Si tú you. continúas fiel, If you continue Dios te faithful, va a continuar promoviendo. God will continue Porque promoting you. Dios siempre recompensará Because God will tu always fidelidad. reward your faithfulness. ¿Y sabe qué es la fidelidad para Dios? And you know what faithfulness is to God? Es la muestra de que tu corazón está listo It's the demonstration that your heart is ready para que Él te entregue algo más. so that He can give you something more. Tu corazón le está mostrando al Señor Your heart is demonstrating que tú to estás God listo. that you're ready. En la cárcel, In the jail, en el pozo, in the well, en la casa de Potifar, in the house of Potiphar, donde quiera, wherever you tú are, estás listo that you're y ready, eres fiel a Dios. that you're faithful to El God. quinto paso y el último The fifth and the last que one nos enseña la historia de José that the story of Joseph es que shows el us propósito de Dios is that the purpose of es God su plan de bendecir a otros And his plan a to- través de ti. to bless others through Por you. eso comencé That's why I began con with la definición de lo que es propósito. the definition of what is Es purpose. un sueño, una asignación It's de a Dios dream, an assignment que from pone en God nosotros that He places in con el us, fin de bendecir a otros that in the end to bless y que el others nombre de Él sea and that glorificado. His name would be glorified. José no llegó al poder solo para alcanzar un título Joseph didn't reach all that power just to receive a title o una posición. or a position. Tampoco fue una recompensa por lo bueno que había sido And then it José. wasn't a reward either of how good he was. Su propósito desde el principio His purpose from the very beginning fue salvar las vidas no solamente de su to familia, save the lives not only of his family, pero de una nación. but of a whole Es que nation. muchas veces nosotros creemos You see that many times we que believe nuestro sueño es tan insignificante para Dios that our dream is so insignificant to God que Dios ni en Dios está interesado en cumplirlo. that God is not even interested in Pero fulfilling cada it. sueño que Dios ha puesto en tu But corazón, each dream iglesia, that God has placed in you, church, siempre será will always be para bendecir a otros to bless y others para exaltar el nombre de and Dios. to exalt the name of God. Su propósito desde el principio His purpose from the very fue beginning salvar una nación. was to save a whole Génesis nation. 50:20 dice, Genesis 50:20 says, para hacer lo que vemos hoy to be able to do what we see today y para mantener la vida a mucho pueblo. and to be able to save the lives of many. Todo lo que pasó José, All of the things that Joseph went through, el dolor, the pain, la traición, the betrayal, la the injusticia, injustice, la espera, the waiting, tenía un objetivo mayor, it had a greater objective, que era bendecir la vida de muchos. which was to bless the Ay, life ay, of ay, many. ay, ay.
Alguien tiene que entender See, esto y someone con has to esto understand cierro. with this, and I'll close Si off with tu this. propósito If your purpose solo te va a beneficiar a ti, is only going to benefit you, analiza nuevamente porque ese no es el propósito de analyze once Dios. again, because that's El not the purpose propósito of que God. Dios tiene en tu vida The purpose that God has for your siempre va a life. beneficiar a will muchos. always benefit Habrá others. alguien que pueda tocar la persona Is there que está a su anyone touch the lado person next to y you? dígale, ahora sueña, ahora Say, sueña. dream Porque now. tu sueño Because your tiene que dream ser de bendición para has otros to be a blessing of antes de others ser bendición para ti. before it being a blessing to Si you. tu sueño solamente te beneficia a If your ti, dream is only no benefiting es un you, sueño de Dios. then it's not a dream from Quiero God. pedirte disculpas por bajarte de la nube en esta I'm gonna say mañana. sorry for Pero bringing cuando you down Dios from that pone cloud, un propósito, but when God no es places para a tu purpose, propio it's beneficio, not for your own es para benefits. beneficiar a It's to otros. bless others. Amen. Eso fue lo que pasó con la vida de José. You see, that's what happened in the life of Joseph. Y créame que a través de todo este proceso, And believe me that through this whole José process, pudo haber dicho, Joseph could have said, Dios me abandonó. God has abandoned me. Esto no tiene sentido. There's no purpose here. This Pasan has no los años y meaning. no veo el cumplimiento. The years are going by and I yet to Doy see un it paso fulfilled. adelante y doy tres hacia I atrás. take one step forward and two steps back. Personas que he bendecido me traicionan. The people that I've blessed have betrayed me. Nadie quiere ayudarme. No one wants to help Lo me. único que nos falta decir The last thing that I have left to say, es, ¿y ahora quién podrá defenderme? and now who can defend me? Pero al contrario, But on the contrary, José dijo, Joseph said, Dios ha estado conmigo en todo tiempo. God has been with me throughout this whole Dios time. fue el que me envió delante de vosotros. God is the one who sent me before Antes you. de que ustedes llegaran a Egipto, Before you even arrived to Egypt, Dios se encargó de mandarme a mí primero God was in charge of sending me first para preparar su estadía, to prepare this, para preparar su llegada. to prepare your Es coming. que José entendió You see, algo que Joseph deberíamos understood entender something that we need to understand el día de hoy. today, Y es que el propósito de Dios and is that the purpose of God nunca se detiene por el proceso. is never detained by the Más process. bien se cumple a través de él. Even more so, actually, Déjeme it is fulfilled through it. Volver a Let me repetirlo. repeat it El again. propósito de Dios The purpose of God no fue diseñado para pararse o detenerse en tu proceso. was not designed so that you could stop in the process or Más pause bien there, vino para cumplirse a través de but it él. came to be fulfilled through it. Hoy Dios nos está diciendo, Today, God is telling us este proceso no es pérdida, this process isn't a loss, es formación. it's formation. Dile a tu vecino, Look to your neighbor and say, ese neighbor, propósito this process no es pérdida, is not a loss, es formación. it's forming you. Dile, ese dolor See, that pain no es en vano. is not in vain. Ese dolor That pain es transformación. is transformation. Dile a tu vecino, jamaquealo, Look to dile, your neighbor, despierta, shake your que el neighbor and say, pastor ya wake está por up, terminar. because the Para que pastor's por lo almost menos done. digas amén al So at final. least you can say amen at Dile, the end. ese dolor See, that pain, no es en vano. it's not in Es vain. transformación. It's transformation. Es espera. It's waiting. No es castigo. It's not a Es correction. preparación. It's preparation. Habrá alguien que pueda levantar sus Is there manos anyone that can lift y up your por 10 hands segundos and adorar right there su where you are for nombre. 10 seconds worship His name? Yo quiero que usted repita conmigo porque esto está I want you to demasiado repeat poderoso. after, Póngase de pie que ya nos vamos. stand Póngase on de your feet pie. because we're leaving. Pero yo quiero que usted declare, But I want you to declare este proceso this process no es pérdida, is not a es loss. formación. It's formation. Este dolor This pain no es en vano, is not in vain. es transformación. It's transformation. Esta espera This waiting no es castigo, is not a es correction. preparación. It's a preparation. Dios me está preparando. God is Dios me ha preparing me. estado transformando. God has been Dios me ha transforming estado me. formando. God has been Porque el forming me. propósito de Dios Because the purpose se of va a God cumplir en mi will vida. complete in Lo my que life. Dios ha hablado, What God has Él lo spoken, cumplirá. He will Lo fulfill que it. Dios ha dicho, What God has Él said, lo va a hacer. He will Él do no it. es hombre para que mienta, He's not man ni that he hijo de should hombre lie, para que se arrepienta. nor son of man that Si he should Dios tiene repent. un propósito If con God mi vida, has a purpose in my este life, proceso me formará. this process Este is gonna proceso form me. me transformará. This process y is gonna este transform me. proceso me preparará. And this process is going to para mi prepare me propósito. for my purpose. Yo vengo a decirle a alguien I esta come to mañana, tell someone this morning, no renuncies don't renounce, don't give up. en la etapa donde Dios te está formando.
in the season that God is forming Déjeme you. volver a repetirlo. Let me repeat it again. Alguien debe de escuchar esto. Someone needs to hear this. No renuncies Don't give up en la etapa donde Dios te está formando. in this season where God is forming No you. eches hacia atrás Don't go back en el momento que Dios te está transicionando. in this moment where God is No transitioning lo you. digas, ya no puedo. Don't say I can't any En el longer. preciso momento donde Dios está transformándote de dentro hacia afuera. In the precise moment where God is transforming Porque from the estás inside a out. punto de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Because you're at the point of where God's purpose is going to be Yo quiero que completed tú in your toques la life. persona que está a tu lado I want you to touch the person next to y le you digas, vecino, and say, neighbor, no te rindas. don't give up. Todo es parte del proceso. Everything is part of the Y le process. digas, vecino, no te Look rindas. to your neighbor, say, neighbor, don't give Todo es up. parte del proceso. Everything is part of the Tal vez te process. encuentres hoy en un pozo. Maybe you find yourself Pero today in no a te well, rindas. but don't give up. El pozo es parte de tu proceso. The well is part of the Y le digas, tal process. vez se han acusado injustamente. Maybe you might tell yourself they've accused Pero me no te unjustly, rindas. but don't give up. Eso es parte del proceso. That's part of the Tal vez process. te han metido a una cárcel sin libertad. Maybe they placed you in a Pero jail dile, without any vecino, freedom. But look to your No neighbor, say, tires la neighbor, toalla don't throw todavía. in the towel. Eso es parte del Because that's proceso. part of the process. Es que todo propósito Because every purpose se perfecciona en proceso. is refined through the process. Todo propósito de Dios en nuestra vida Every purpose of God in our life se perfecciona en proceso. is refined through the process. Y quiero hacer un llamado al altar. And I want to do a calling at the altar. Tal vez tú, tal vez, Maybe you think, or just maybe, has abandonado tu propósito I have abandoned your purpose por culpa del proceso. because at the fault of the process. Y no te voy a negar, los procesos son duros. I'm not going to lie to you. Process can be tough. Los procesos nos hacen llorar. Process make us cry. Los procesos nos hacen repensar nuestra fe. Process makes us rethink our faith. Los procesos nos hacen nuevamente cuestionar nuestra dependencia de Dios. Processes make us even question our dependency on Pero God. todo proceso But every process es parte del propósito is final. part of the purpose in the end. Y tal vez haya alguien aquí en esta casa And maybe there's someone here in this que house tal vez haya puesto en pausa, como dijo Valerie la semana pasada, that maybe their purpose has been placed on pause, as Valerie was saying last week, por culpa del proceso. at fault of the O tal vez process, por culpa del proceso or even at fault of the process. haya dicho, esto no es para mí. You've said to yourself, this is not Yo for no me. puedo seguir con esto. I can't keep going with Tanta this. promesa y no veo cumplimiento. So much promises and I don't Tal see a vez fulfillment or a completion. Haya alguien aquí en esta mañana Maybe there's someone here this que morning le haya dicho al Señor, that has told the Lord, yo no quiero más promesas, Dios. I don't want any more promises, Yo no God. quiero más palabras I proféticas. don't want any more prophetic Yo quiero word. ver la manifestación de tu I just promesa. want to see the manifestation of your Este promise. llamado es para ti. If that is you, this Porque calling todo is for propósito you. Because all the purposes se perfecciona are perfected en el proceso. in the Y process. And, mientras adoramos a Dios, while we worship the el Lord, altar está abierto. the altar is open. El propósito de Dios se cumplirá en tu vida The purpose of God will be fulfilled in si your life. decides seguir adelante en medio del proceso. Only if you decide to continue to follow through in the midst of the process. No renuncies en el pozo. Don't renounce while you're in the No well. renuncies en la angustia. Don't renounce while you're in the anguish. No renuncies en la soledad. Don't renounce while you're in the En el solidarity, dolor o en el luto. alone in the mourning. Estás más cerca del propósito You're much more closer to the que el purpose día de ayer. than you were yesterday. Amen. El altar está abierto. The altar is open. El que quiera pasar al frente, vamos a orar juntos.